وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق اللہ المولانا العظیم۔ معزز سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر جمعہ دی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ہے کہ اس نے سانوں ساریاں نوں مل کے بیٹھ کے اج جمعہ دی نماز ادا کرنے دا موقع عطا فرمایا اور توفیق بخشی اپنی یاد کے گھڑیاں گزارنے دی سانوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذات پاک آپ پر ہزارہ کروڑا ارباں درود و سلام آپ دے تو فعل اللہ تعالیٰ نے سانوں مجلساں نمازاں موقع ایمان اسلام سب کچھ عطا فرمایا۔ دوستو عزیز ساتھیو، گزشتہ جتنے بیانات تسی سندے رہے ہو اس میں وضاحت کردا رہا کہ نماز اور ادیاں رکعتاں اوقات اسے کافی بیان کرنا کیوں مقرر ہے وہ تسی سندے رہے ہو۔ آج دا جڑا میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نماز دی رکعتاں تے تسی سمجھ چکے ہو، وقت انبیاء دیاں دعواں سب کچھ۔ ہن آج میں بیان کرنا چاہتا کہ نماز پڑھنے واسطے اللہ تعالیٰ نے سانوں اے حکم کیوں فرمایا کہ قبلے دی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، کیونکہ نماز جڑا ہے وہ تے اس دا بیان مکمل ہو چکا ہے۔ ہن نماز دے طریقے اداواں سجدہ رکوع انہاں دے بارے چ وضاحت کردا رہاں گا۔ اج دا جڑا موضوع ہے وہی ہے کہ قبلہ شریف طرف منہ کر کے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے حکمت ہے۔ پچھلی باری میں عرض کر رہا سا کہ بہت سارے لوگ نمازاں پڑھنے تو بعد پھر حکم ہویا کہ اٹھو زور دی نماز ادا کرو، جڑی اگ تسی جلائی فجر تو زور اس نوں بجاؤ، عصر دی پڑھو، مغرب دی پڑھو، جو اگ۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت نماز دا وقت ہوندا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے نو مقرر فرماندے ہیں، وہ آندا ہے ندا کردا ہے کہ لوگو اٹھو، جڑی تسی گناہاں دی اگ جلائی ہے اس نوں بجاؤ، ٹھنڈا کرو۔ جو لوگ اٹھدے ہیں وضو کردے پانی دے نال نماز پڑھدے ہیں وہ اس اگ نوں ٹھنڈا کر دیندے ہیں اور انہاں سے بخشش اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہاں سے بخشش اور نجات ہو جاتی ہے۔ تو جڑی اگ جلدی ہے اس کے بارے بھی پچھلی بار کافی تفصیلاً سمجھا، وہ کس طرح ہے کہ بندہ پنجوں ٹائم نماز بھی پڑھتا رہتا ہے، پھر اس ہستے ہی حکم ہوا کہ اگ جیڑی جلائی۔ مقصد یہ ہے کہ زور تو عصر تو مغرب کسی نماز دے درمیانی وقفہ دے اندر کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، بندہ کاروباری معاملات کسی معاملات بھی جس وقت وہ جھوٹ بولتا ہے کوئی ہیرا پھیری تو وہ گناہ دی اگ جلدی ہے۔ اس اگ نو بجھان واسطے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتہ ہو گیا کہندا اٹھو، جڑی گناہ دی اگ جلائی ہے اس نو ٹھنڈا کرو، سرد کرو۔ تو جسا بندہ اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے تو وہ اگ جڑی ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، وہ بخشش و مغفرت نجات دا حقدار بن جاتا ہے۔ ابتدائی اسلام دے اندر جس وقت نماز فرض ہوئی، نماز پڑھنے دا حکم ہوا، اس وقت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی سی۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں حکمت سی
کہ پہلے نبیاں دا او قبلہ رہا، اس واسطے اس قبلے دی اس حقیقت نو سچائی نو ثابت کرنے واسطے اور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے آمد اوپر انبیاء پہلے پیش گوئیاں کردے رہے، انہاں نو ساریاں نو حضور دی آمد اور آپ دی نبوت دی تحقیق تصدیق واسطے کچھ عرصہ حضور ادھر منہ کر کے نماز پڑھ دے رہے۔ تو بیت المقدس کے نالوں خانہ کعبہ دی فضیلت زیادہ ہے، کعبۃ اللہ دی فضیلت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر خدا دا جڑا ہے مکے دے اندر یا لوگاں واسطے او خانہ کعبہ ہی ہے۔ تو بیت المقدس ایک نبی نے بنایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور خانہ کعبہ جو ہے وہ 5 نبیاں نے اس کو تعمیر فرمایا ہے۔ اس وقت کعبہ دی فضیلت زیادہ ہوئی، پھر پہلا گھر خانہ کعبہ ہی ہے۔ دنیا عالم دے اندر سب تو پہلے ہر طرف پانی پانی سی، اے زمین نہیں سی، تو اس پانی دے اتے بیت المعمور اللہ تعالیٰ دا جڑا آسمان دے ملائکہ دا قبلہ ہے، اس دے عین بالکل درمیان دے وچ اسی جگہ وہی سمت ہے، پانی دے اتر کعبے شریف دی جگہ ایک جھگ نما چیز سی سفید رنگ دی، جس وقت دنیا دے اندر سب پانی پانی سے زمین نہیں سی، زمین دی پیدائش پیداوار جڑی ہوئی وہ خانہ کعبہ والی جگہ تو ہوئی، جس اللہ تعالیٰ نو منظور ہویا زمین بنانی، اور خانہ کعبہ جڑا ہے جتنی روئے زمین ہے دنیا دے اندر ہے، جو آسمان دے نیچے جو کچھ بھی ہے، اس دا ایک سینٹر ہے، درمیان ہے۔ اس جگہ تو ایک درمیان جڑا ہے اٹھوئے ساری اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا، پھر زمین پیدا ہونا شروع ہو گئی، پھر جتھے تک چاہیا اللہ نے وہ زمین اگے پیچھے دنیا دے اندر پہاڑ جنگل درخت زمین پیدا ہوئی ہے۔ تو کعبہ شریف جڑا ہے 5 نبیاں نو حکم ہویا انہوں نے بنایا۔ سب تو پہلے آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو تعمیر فرمایا، جس کا طوفان نوح آیا، نوح علیہ السلام مختلف روایتیں ہیں، لیکن اس وقت کعبہ شریف نو اٹھا لیتا گیا سی آسمان اوپر، اس نو کوئی ضرر کوئی تکلیف کوئی اس دی بے حرمتی اس پانی دے اندر نہیں ہوئی، لیکن جب پانی اتریا تو اس جگہ ایک سرخ ٹیلا سی پتھر سی اس جگہ، تو حضرت نوح علیہ السلام اس دی تعمیر فرماندے رہے، مرمت کردے رہے۔ پھر بعد دے وچ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اثر 9 بنیاداں تو اس کارنوں پھر تعمیر فرمایا، کیونکہ طوفان نوح دے وقت تو بنیاد او نشانات مٹ گئے سن، تو ابراہیم علیہ السلام جس وقت اس دیاں دیواراں بنا رہے سن تو عرض کر رہے سن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور جب ابراہیم و اسماعیل اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، یعنی تعمیر کر رہے سن، بنا رہے سن، تو عرض کر رہے تھے اے ہمارے رب ہماری اس محنت کو اس کاوش کو قبول فرما، یعنی کہ یہ دعا ایک عاجزی انکساری دا طریقہ ہے، جس طرح کسی بچے نو ماں باپ یا مرید و مرشد کوئی حکم کر دیں اے کام کرو تو کام بھی کردا ہے، دلی دعاواں بھی کردا ہے، یا اللہ جی ڈیوٹی لگی ہے اس نو اے اللہ مرشد دی بارگاہ یا باپ دی بارگاہ یا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما، صحیح طریقے نال خدمت انجام کرنے دی توفیق عطا فرما،
تو اسی نقطۂ نظر کے تحت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے سن اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیلُ، جس وقت وہ اس گھر کی دیواراں اٹھا رہے سن، بنا رہے سن، اثر نو تعمیر شروع کی تھی، تو عرض کر رہے سن، دعا کر رہے سن، کہہ رہے سن زبان میں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے ہمارے رب، ہماری اس ڈیوٹی کو، اس کاوش، اس محنت کو قبول فرما۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، چار نبی، آخر دے وچ خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قریش نال مل کے اس دی تعمیر فرمائی۔ تو اس دے چے نظریہ ہوندا ہے، خیال ہوندا ہے کہ جیڑا بندہ خانہ کعبہ دی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا، اس کو ان 5 نبیاں دا ڈائریکٹ فیضان بھی حاصل ہو رہا ہوندا ہے، اور انہاں دا وسیلہ بھی پیش کر رہا ہوندا ہے، اللہ انہاں دے وسیلے میری نماز نو قبول و منظور فرما۔ ہن عرض کرنے دا مقصد یہ ہے، کعبۃ اللہ دی فضیلت تسی سمجھو، اس دی شان نو سمجھو، اے کیوں حکم ہویا ہے کہ کعبے دی طرف منہ کر کے نماز پڑھو؟ تے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اداواں سن، لیکن نقطے اور حکمتاں نال انہاں نوں سمجھنا پیندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان نو اشرف المخلوق بنایا، یعنی کہ سب انسان، جتنے بھی انسان ہیں، انہاں نو ساری جتنی بھی مخلوق ہے، جیڑی اللہ تعالیٰ دی مخلوق ہے، انساناں تو ہٹ کے جو کچھ بھی بنایا، اس انسان نو اشرف المخلوق لقب عطا فرمایا۔ کیوں یہ بات ہے یا نہیں؟ ان مخلوق نہیں کہ سب ٹھوئیں، بچھو، چرند پرند، درندے یا جانور، مجھاں گاواں بکریاں تو افضل انسان نو بنائے، نہیں، جتنی مخلوق بھی ہے، آسمان، زمین، پہاڑ، ہر چیز تو زیادہ تک فرشتیاں تو زیادہ انسان نو فضیلت عطا فرمائی۔ کعبۃ اللہ جڑا ہے، چاند، سورج، ستارے، یہ بھی مخلوق ہے، تو انسان نو کعبے تو بھی زیادہ اس کا مقصد ہے فضیلت عطا فرمائی گئی کہ یہ بھی مخلوق شامل ہے۔ پتھر دا ایک گھر بنیا اللہ تعالیٰ دا، مخلوق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نو اپنی مخلوق چوں انسان نو اشرف المخلوق بنا کے اس کو کسی بات دا حکم دینا بہت پسند آیا ہے۔ پھر جس نے حکم عدولی کی تھی، وہ لعنت دا مستحق بن گیا کہ اللہ تعالیٰ نو حکم جڑا اپنا آرڈر جس کو کہندے وہ تے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ سب تو پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا رب تعالیٰ نے۔ آدم علیہ السلام تو زیادہ فضیلت جڑی سی ملائکہ دی سی، فرشتیاں دی سی، وہ نوری سن، آپ خاکی سن، لیکن آدم علیہ السلام بنے اشرف المخلوق، فرشتیاں تو بھی درجہ زیادہ لے گئے، لیکن پہلے فرشتے جڑے ہیں نوری سن، انہاں دا درجہ زیادہ سی، فضیلت زیادہ سی، اور فرشتیاں دا سردار جڑا سی وہ شیطان سی۔ سمجھے ہونا اس بات نو سنیا ہر کسی کہ شیطان فرشتیاں دا سردار سی، جس دا آدم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا۔ آدم علیہ السلام مٹی دے نال بنائے گئے، فرشتے نور دے سن، شیطان نو آگ نال بنایا گیا۔ آگ اور نور دونوں مٹی تو زیادہ فضیلت رکھ دے سن، انہاں دی فضیلت زیادہ سی، پہلے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیتا کہ اے مرتبے والو، بلندی والو، عزت والو، مٹی دا ایک میں قالب، ایک انسان جناب آدم علیہ السلام نے تیار کیتا ہے، تسی سارے انہاں کے سجدہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ دا حکم ہو گیا۔
جس حکم ہو گیا فرشتیاں کوئی چون چرا نہیں کیتی کہ اسی بہت بڑے ہیں مرتبے والے ہیں یا نوری ہیں سنو خاک کے کیوں چکایا جاندہ ہے حکم ہو گیا بس تمام فرشتے جتنے بھی سن اللہ تعالیٰ دے حکم کے جناب آدم علیہ السلام کے سجدہ ریز ہو گئے چکے اللہ تعالیٰ نو یہ عذاب پسند آ گئی جس اللہ تعالیٰ نو یہ عذاب پسند آئی شیطان نے انکار کر دیتا شیطان نے حکم عدولی کی تھی حکم نہیں منیا شیطان نے جواز ایک اپنا خیال ایک اپنی عقل اور منطق یا اپنی سوچ عقل دے نال کہ اللہ میں تے آگ دا بنایا ہاں ہن آگ جیڑی ہے او اس دے ہاتھ رکھو تے انسان برداشت نہیں کر سکدا آگ دی تپش نو میں آگ دا بنایا ہاں اس واسطے میری شان زیادہ ہے میں آدم کے سجدہ نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین کہ تو انکار کر دیتا شیطان نے انکار اللہ دے حکم کے انکار کیتا جیسا اللہ تعالیٰ دے حکم کے انکار ہویا کافرائیں چو گیا لعنت دا توق دے گلے چ پہ گیا پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ دا حکم آ جائے بڑا چھوٹا نہ دیکھو جو حکم ہو گیا بس اس کے کوئی دلیل کوئی گنجائش کوئی سوچ کوئی علم کوئی اور نقطہ نظر کوئی جواز کوئی اپنا دلیل اس کے کام نہیں دیں دی اللہ دا حکم آ گیا تو جناب آدم علیہ السلام کے فرشتیاں نو چکا دیتا آدم علیہ السلام نو فضیلت زیادہ عطا فرما دیتی حالانکہ فضیلت فرشتیاں نہیں سی فرشتیاں تے اللہ اتنا راضی ہو گیا اتنا خوش ہویا کہ اپنی بندگی واسطے ہمیشہ واسطے فرشتیاں دا انتخاب کرتا اور گناہ تو پاک کر دیتا ہے گناہ تو فرشتیاں نو پاک معصوم ہے کیا وجہ اللہ دا حکم منیا انہوں نے پتہ لگا حکم دی جڑی فضیلت ہے جڑی شان ہے وہ ادب تو بھی زیادہ شان رکھ دی شیطان جڑا اس کا ہے اللہ میں تیرا ادب کردا تیرے کی سجدہ کرسا تیری عبادت کرسا اللہ فرمایا تیری عبادت اور سجدے دی زور ہے جڑیاں کیتیاں بھی ضائع ہو گئی اس واسطے تیرا ادب تیری عبادت تیرے سجدے تیریاں نمازاں تیریاں اداواں سب ضائع ہو گیا تو میرا حکم نہیں منیا تو کعبۃ اللہ نو جسا انسان نو شان ملی فضیلت انساناں دے اندر نبیاں تو بعد بڑے بڑے فرعون تے قارون تے تکبر والے لوگ پیدا ہو گئے حضور دی امت نو اشرف المخلوق بنا کے اس تکبر اور غرور تو بچانے واسطے بیت المقدس دی طرف جے لوگ سجدہ کرتے سن اللہ دے کے سجدہ کرتے سن کعبہ شریف ایک پتھر دا اپنا گھر بنا کے اشرف المخلوق نو کعبے دے اگے چکا دیتا کہ تسی اپنے دلی تکبر نہ کرنا غرور نہ کرنا بلکہ نماز پڑھنے کہ میرے گھر دی طرف منہ کر کے جھک جانا تسی دیکھو کعبہ شریف جڑا ہے ایک پتھر دا گھر ہے اللہ تے نظر کسے تو نہیں آتا لیکن اس انسان دے اس تکبر اس غرور اس انانو ختم کرنے واسطے کدرے انسان نہ سمجھے میں فرشتیاں تو بہت بلاندہ دے میں بڑے مرتبہ کیا فرشتیاں نے آدم علیہ السلام کے سجدہ کیتا تو میرے گھر کے سجدہ کرنا گھر دی طرح منہ کر کے اسی جرا سجدہ کر دیں یہ مسئلہ ذہنی رکھو وہ نیت ہے کہ منہ میرا قبلہ شریف دی طرف خانہ کعبہ دی طرف سجدہ ہوندا ہے بلکہ کعبے واسطے سجدہ نہیں ہوندا کعبے دی سمت سجدہ ہوندا ہے اس واسطے او تکبر اور غرور اور نا انسانیت نو ختم کرنے سے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ کعبے دی طرف منہ کر کے تسی میرے نماز پڑھو میرے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ اسی اے حکمت سی کہ او تکبر غرور ختم کرنے سے اللہ نے ایک سمت مقرر فرما دیتی تے ایک کعبہ جڑا ہے اتنی فضیلت شان بیت المقدس تو اٹھا کے مومنہ واسے مسلمانہ سے اس طرف کر دیتی ہے اس واسطے کیتی ہے کہ میرا حکم ہو گیا 5 نبیاں نے اس نو دست مبارک انہاں دی فضیلت اور کتنے ہزارہ نبیاں نے ہاتھ لگایا اس لیکن تعمیر جنہ 5 نبیاں کا ذکر آ جائے
پہلے فرشتیاں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام بنایا، نوح علیہ السلام نے دست مبارک لایا، ابراہیم و اسماعیل موجودہ کے لیے ہمارا جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا نقشہ انہوں نے تیار فرمایا۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دی تعمیر فرمائی۔ تو کعبہ دی طرف جڑی نماز پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ دا ایک حکم ہے۔ پھر جس وقت مومناں نو اے حکم ہویا، مسلماناں نو حکم ہویا کہ کعبے دی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، کہ اللہ دا حکم آ گیا۔ جس دا شیطان نے انکار کیتا، کافریں چ ہو گیا، لعنت تو گلے جد اللہ تعالیٰ دا حکم آیا کعبے دی طرف منہ کر کے جھک جاؤ، اس نہ ایک شیطان سن جہاں اے حکم آیا لکھاں تے کروڑاں شیطان دنیا دے اندر پیدا ہوئے۔ تسی دسو سی سارے کعبے دی طرف منہ کر کے سجدہ کر دیا، نماز پڑھ دیا، عیسائی یہودی نصرانی مجوسی کافر بھی کعبے دی طرف نماز پڑھ دیا۔ پتہ لگا کہ جنہاں نے اللہ دا اے حکم نہیں منیا، کعبے دی طرف نماز نہیں پڑھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم نہیں منیا، کلمہ نہیں پڑھا، وہ سب کافر ہو گئے، وہ سب شیطان دے رستے ہوتے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نو اپنا حکم پسند سی کہ پہلے شیطان نو آزمایا، پھر بیت المقدس کی طرف سارے نبی منہ کر کے نمازاں پڑھ دے سن۔ اس تفریق نہیں سی، انتخاب نہیں سی، مسلمان کرے یہودی کرے نصرانی، سارے دعویٰ کر دے سن اسی بیت المقدس نو مننے والے سن۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے اور شیطان دے اندر فرق پیدا فرمایا کہ شیطان ہے فرشتے ہیں۔ تو جس وقت کعبے دی واری آئی پھر حکم فرمایا کہ میں ان اپنے محبوب دی رضا اور خوشنودی سے کعبے دی طرف حکم کردا، ان دیکھو کیڑا کیڑا مندا ہے تے کیڑا نہیں مندا۔ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ادھر منہ کر کے ادھر نماز پڑھی کعبے کی طرف، اس وقت بڑے بڑے بت پرست لوگ، بڑے بڑے ہندو، بڑے بڑے یہودیان سب نے اعتراض شروع کر دیتا کہ رسول پاک نے نیا کام شروع کر دیا کہ اسی سارے بیت المقدس دی نو منن والے ہیں، ادھر منہ کر کے نماز پڑھ دے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ دی طرف منہ کر لیتا، یا قبلہ دی طرف منہ کیتا، جنہ لوکاں انکار کیتا وہ سارے کافر ہو گئے۔ اس واسطے سمجھ آئی کہ نماز قبلہ دی طرف منہ کر کے کہ حکمت سی، ایک حکمت سی کہ دیکھنا سی پہلے بیت المقدس دی طرف یہودیاں بھی کوئی تکلیف نہیں سی، سب نے مسلمان بھی ساڑھے قبلے دی طرف لگے ہیں، فرق نہیں محسوس۔ بعض حدیث کے اندر ذکر آیا نا مسلمان اور کافر اگر پہچان ہے فرق دیکھنی تو نماز ٹائم مسلمان نماز پڑھے گا، کافر نماز نہیں، فرق پتہ لگ جاتا ہے۔ تو قبلہ دی طرف جیسا منہ ہویا اتھے انسانیت اشرف المخلوق انسان ہے، انہیں پتہ لگا کیڑا کیڑا تکبر اور غرور اور اپنی انات اڑیا ہوئے، جس نے کلمہ نہیں پڑھیا، منہ ادھر نہیں کیتا، انہیں سارے انہوں گروہ نو علیحدہ کر دیتا، وہ کفاری شامل ہو گئے۔ اور جنہاں نے کعبے دی طرح منہ کر لیتا، اپنے آقا مولا دا حکم منیا، بس وہ ایمان والے بن گئے۔ سمجھ آ گیا نقطہ؟ اس واسطے کعبے دی طرف منہ کر کے سنو نماز پڑھنے دا حکم آیا۔ پھر ایک اور نقطہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرو رکوع کرنے والیاں دے نال۔ اسلام نے عبادات دے اندر اتحاد اور اتفاق نو پسند فرمایا کہ جمعہ دی نماز پڑھنی ہے سارے اکٹھے ہو کے جاؤ اور جمعہ پڑھو۔ اگر جمعہ دی کسی دی نماز رہ گی دوبارہ جمعہ دی جماعت نہیں ہوئے گی۔ اسی طرح اسلام دے اندر اتحاد اور یکسوئی قائم کرنے واسطے کعبے دی سمت مقرر کرتی کہ ایکو طرف منہ کر کے لائن دے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، عبادت دے اندر ایک حسن پیدا ہو جائے گی کہ جماعت نہ نماز پڑھو یا قبلے دی طرف سارے خوبصورت انداز پیدا ہو جائے گا۔
اسی طرح اسلام دے اندر حج ہے، وہ اتفاق و اتحاد ہے، اکو دن مقرر کیتا گیا یا حج دے ارکان میں نام مزدلفہ عرفات، بار بار نہیں کہ جدو جاؤ حج ہو جائے گا، جدو جاؤ حج ہو جائے گا، بڑا اہم رکن حج ہے، اکو دن۔ اسی طرح کلمہ شریف سب سے کو مقرر فرما دیتا، اور زکوٰۃ دے جو احکام ہیں سب سے اکو جیسے مقرر فرمائے۔ اسی طرح نماز واسطے کعبے دی سمت مقرر کرتی، ورنہ نمازاں فرض ہوندیاں رہیاں، اوقات بھی مقرر ہوندے رہے، نماز ہی پڑھنی جدھر مرضی منہ کر کے پڑھو، ادھر پڑھو ادھر پڑھو ادھر، نماز ہی پڑھنی۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک سمت مقرر کی تھی کہ تھوڑی عبادت دے جو حسن اور خوبصورتی اس وقت تک نہیں پیدا ہو سکتا جدو تک تسی مسلمان آپس اتفاق و اتحاد نہیں کرو گے۔ جو رسول پاک نے فرمایا جس طرح ہم نے پڑھی وہی اصل نماز ہے۔ نماز دے اندر او اتفاق شروع ہے، ایک سمت مقرر کی کہ جڑا مسلمان ادھر منہ کر کے کوئی اللہ اکبر اور فاتحہ شریف کوئی شریف درود شریف پڑھے گا وہ نماز ہوئے گی، ورنہ وضو بھی کر لوے، پاک سا لباس بھی پڑھ لے، نہا تو بھی لوے، سب کچھ نماز دی نیت بھی کر لے، وقت بھی مقرر، منہ کسی دوسری طرف کر لے، نماز نہیں ہوگی یا ہو جائے گی، ساری محنت بھی کرے گا۔ اسی طرح بیل گائے بکری کو ذبح کرنی ہے، تکبیر پڑھے گا، جو اسلام دا حکم ہے چھری دے اوپر تکبیر پڑھ کے اللہ اکبر بسم اللہ کا ذبح کرے گا، وہ حلال ہو جائے گا۔ اگر تکبیر نہیں پڑھے گا، اتنا بڑا جانور لکھان پیدا ہو اس نو بغیر تکبیر تو اگر جان بجھ گئے ذبح کرے گا، حرام ہو جائے گا۔ اس وجہ ادھر منہ کر کے پڑھو گے نماز حلال، کسی اور طرف منہ کرو گے تو نماز تھوڑی جڑی ہو حرام بلکہ کفر شامل ہو جاؤ گے۔ تو ایک اس وچ اے بھی حکمت سی۔ تو اللہ تعالیٰ نو دیکھو اپنا حکم کتنا پسند آیا، حکم عدولی کرنے والا لعنتی قرار دیتا گیا، اس کو کافر قرار دیتا گیا۔ اس وقت بزرگان دین، اولیاء اللہ اور رسول پاک انبیاء اکرام سب نے حکم تے زور دیتا ہے کہ الامر فوق الادب، کہ ادب دیاں ساریاں منزلاں، جس طرح شیطان کہا ہے اللہ میں تیرا ادب، تیرا عشق، تیری محبت، تیرے کے سجدہ، تیریاں نمازاں، تیرے روزے، فرمایا نہیں، حکم جو ہو گیا بس وہ ہو گیا۔ الامر فوق الادب، ادب اتے حکم زیادہ فضیلت رکھ رہے، جس نے حکم توڑ دیتا اس کوئی فائدہ نہیں پایا۔ اس وقت مرشد دا جو حکم ہو جاوے اس کو فوراً بچا لاؤ۔ اول تو ایسا کوئی زبردست حکم ہوندہ ہی نہیں جہاں تھوڑی اوقات یا تھوڑی میت طاقت تو باہر ہے، جنہاں حکم منیا وہ کامیاب ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا جاؤ فلان علاقے، صحابہ نو فلان علاقے جاؤ، فلان جو حکم ہوندا گیا، آج دنیا دے اندر اسلام دے چرچے اور اسلام دی اشاعت شروع ہو گئی۔ اسی طرح اللہ دے ولیاں، اللہ دے دوستان نے اللہ دے نال بندیاں دا رشتہ مضبوط کرنے واسطے اور اللہ دا قرب الہی تک پہنچانے واسطے انہوں نے ذکر فکر تلقین اور حکم صادر فرمائے، جنہوں نے عمل کیتا وہ منزل مقصود تے پہنچ گئے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور ہی چاہے، مرشد نے حکم دیتا لاہور چلے جاؤ، مرشد حکم نہ لائے۔ آج دیکھو کہ مرتبہ کے مقام کی شان تے ہوتے وہ سرکار دی شان۔ تو حکم ایک ایسی چیز ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ آپ مرشد دی تلاش بڑے عرصے تو تلاش مرشد جس آپ نو کشف الہام اشارہ یا کوئی آپ نو طریقہ پتہ لگا کہ میرے مرشد پاک پٹن دے اندر ہیں بابا فرید الدین، آپ دلی تو سفر فرماندے پاک پٹن شریف پہنچے، رات دا وقت سی، رات دا وقت کہ بابا صاحب بھی انتظار بھی سب دیکھیا، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ حضور زیارت واسطے آیا، نام کیا ہے؟ نظام الدین۔
نظام الدین اولیاء او بزرگ ہوئے جنہوں نے محبوب الہی دا خطاب ملیا اور کئی سو سال پہلے تو اسی سلسلے دے جو بزرگ سنو سلام پہ دے رہے کہ تھوڑے دوری محبوب الہی ہے ساڑا سلام پیش کرے تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ دے بارے بہت ساری بشارات ہوئی ہیں خوابات بابا فرید صاحب نے خواب دیکھی کہ خواب دے اندر کی دیکھتے کہ بہت بڑا شہباز ہے پرندہ ہے وہ اڑ آتے آپ نے ایسے کتاب دے ہاتھی چاہ گیا بابا فرید صاحب نے وہ شہباز ہے حضرت نظام الدین اولیاء دی طرف اشارہ سی آپ دے چرچے تو اسی دنیا دے اندر سنے ہی ہیں حضرت نظام الدین اولیاء جی صاحب دی بارگاہ حاضر ہوئے رات دا ٹائم باوا صاحب نشست اپنی ختم کر کے اپنے اجرے دے اندر جا رہے سے باوا صاحب خدمتگاران اور ارشاد فرمایا کہ بہترین چارپائی اور صاف ستھرا بستر انہاں سے لگاؤ اچھا لنگر کھلاؤ انشاءاللہ صبح ملاقات کرا گے انہاں نو تھکے آرام فرمان حضرت نظام الدین اولیاء جیسا درگاہ دے اندر بیٹھے انہوں نے دیکھیا کہ سارے لوگ زمین تے لیٹے کسی کو دری بھی نہیں تے کسی کو دری ہے تے آپ نے شرم محسوس کی تھی لیکن خدمتگاران نے ایک اچھا پلنگ چارپائی بسترہ تیار کر کے لگایا لیٹے جیسا آدھی رات گزری آپ نے دیکھا سارے سو گئے آپ چپکے نل منجید اترے نیچے لیٹ گئے جیسا نیچے لیٹے تو کسی شخص نے دیکھ لیتا وہ جا کے حضرت بابا فرید داماد سن حضرت بدر الدین اسحاق رحمت اللہ علیہ اور آپ دے خلیفہ بھی سن مرید بھی سن خاص مرید اور دربار دے انچارج بھی سن انہوں نے کسے جائے راتی دسیا کہ وہ جنہیں نظام الدین صاحب آئے وہ تے زمین تے لیٹے وہ چلے گئے بدر الدین اسحاق رحمت اللہ علیہ جا کے حضرت نظام الدین اولیاء نو ڈانٹیا انہاں بڑا چاڑیا کہ تھانو حکم ملیا منجی تے لیٹو تھے حکم منن آئے ہو یا حکم مدولی کرنے واسطے آئے ہو مرشد حکم دیتا کہ منجی تے لیٹو بدر الدین اسحاق رحمت اللہ علیہ دے بارے اور بھی بہت سارے واقعات موجود ہیں بابا فرید صاحب جنہوں خلافت عطا فرماندے سن تو بعض دفعہ کہنے سن کہ بدر الدین اسحاق کو جا کے موڑ لواؤ سند دی صابر پیانوی خلافت ہوئی فرمایا بدر الدین اسحاق کو جاؤ موڑ لواؤ اور صابر پیانوی بھی بہت سخت سن بدر الدین اسحاق بھی بہت سخت سن اچھا حضرت بدر الدین اسحاق رحمت اللہ نے بڑا ڈانٹیا آپ حضرت نظام الدین اولیاء اٹھے اور چارپائی تے لیٹ گئے سو گئے جیسا ان کوئی خاص مہمان آئے کہ خدمتگار دی ڈیوٹی لگ جائے کوئی نیا بندہ ہے تو مرزا صاحب پہلے دے بشک ڈانٹ بھی دیں تو کوئی محسوس نہیں کرتا بدر الدین اسحاق پہلے دے سن بڑے بزرگ سن اور صاحب کشف بہت ولی کامل سن جب ہم نے ڈانٹیا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ چارپائی تے لیٹے آپ فرماندے حضرت نظام الدین اولیاء کہ اسی رات میرے باطن دے پردے اٹھ گئے اور میں انکشاف ہویا کہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ مرشد دے حکم ہی چاہے کہ مرشد دے حکم ہی سب کچھ جائے تھے عقل اور منطق اپنی سوچ عقل علم کسی چیز دا گزر نہیں جتھے مرشد دا حکم ہو جائے بس حضرت نظام الدین اولیاء نے وہ حکم منیا بابا صاحب دا بابا بدر الدین اسحاق نے آئے ڈانٹیا چارپائی تے لیٹے اشارہ ہو گیا کہ نظام الدین تھلے اٹھے چھوڑو جو مرشد حکم دے دیتا بس جو کچھ ہے وہ مرشد دے حکم ہی چاہے حضرت نظام الدین اولیاء نے اسی رات جو کچھ عطا ہونا سی ہو گیا مرشد دے حکم ہوتے کیسا حکم ہویا خوبصورت بسترہ خوبصورت چارپائی تے لیٹیاں تھلے اللہ نے تکلیف نہ برداشت کی تھی تھوڑی دیر تھلے لیٹیاں ہی محبوب الہی بن گئے
تو عرض کرنے دا مقصد ہے بعض لوگ اللہ دے دوست اللہ دے ولی اللہ تعالیٰ نو اتنے پسند ہوندے کہ وہ بس صرف ایک حکم تے ہی سب کچھ پا جاتے ہیں انہوں نے اے نہیں حالانکہ بابا فرید صاحب نو خود 36 سال عبادت کرنی پئی اور مرشد دے اس دوری کوڑے ہوندے سے سفر کوڑیاں دی صفائی لید چکنا صفائی کرنی نلانا تلانا ہے بابا صاحب ڈیوٹی دیندے رہے مرشد خود بڑی مشقت دے نال آپ نو حاصل ہویا اتنی عبادت فرمائی کہ اولیاء اللہ صوفیاء نے آنو زود الانبیاء دا لقب عطا فرمایا کہ انبیاء جیسا انہوں نے تقوی اور زود کیتا ہے عبادت کیتی ہے تو کیا چیز ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے حکم منیا تے بس حکم دے بیچی سب کچھ ہو اس واسطے مرشد دا حکم جڑا ہے ایدی جڑی فضیلت ہے شان ہے اے اللہ تعالیٰ دا فیض ہے ایک جڑا اللہ دے محبوب بندیاں کو لاندہ ہے رسول پاک دا ایک عشق ہے محبت ہے فیض جیسا اللہ نو اپنا حکم اتنا پسند کہ حکم دے دیتا چلے جاؤ بس چلے جاؤ اللہ تعالیٰ نے شیطان نو حکم دیتا شیطان نے انکار کر دیتا فرشتیاں نے اقرار کر لیتا جس حکم منیا وہ کامیاب ہوندہ گیا جس حکم وچ کوئی کمزوری یا خامی پیدا کیتی وہ اپنی منزل تو رہ گیا اس وقت مرشد اگر حکم ہو جائے اتنی شان ہے اتنی فضیلت ہے ذہن ہی رکھو حکم ہے چلے جاؤ فوراً چلے جاؤ وہ جاندیاں فیض لے جے بیٹھا روے جی میں ان بڑا عاشق کا دیدار کرتا رہے ساں عاشق شیطان تو بڑا تو کوئی نہیں بن سکیا جس چپے ہوتے سجدہ کیتا اللہ نو اس وقت اس حکم ہویا چلے جاؤ بس وہ اپنا حصہ لے کے چلا جانا حکم ہوئے کھڑے ہو جاؤ حکم ہوئے بیٹھو بیٹھ جاؤ اپنی عقل اپنی منطق اپنی دلیل دل وچ مرشد حکم دے سامنے لے آوی جس لئے آندھی وہ ناکام ہو گیا دنیا دے اندر جتنے ولی کامل ہوئے چاہے بری سرکار دی ہسٹری دیکھ لو چاہے بابا فرید صاحب دی ہسٹری دیکھ لو حضرت نظام الدین اولیاء دے بارے میں عرض کر رہا ہوں جس ولی دی ہسٹری دیکھو مرتبہ ولایت اور اللہ دے قرب اس وقت ہی پہنچیا کامیاب ہویا جس وقت اس مرشد دا حکم مان لیتا جس مرشد دا دیکھو اتنا بڑا مرتبہ اتنا فیض اتنے مقام تے بندہ پہنچ رہا ہوئے پھر مرشد دا حکم نہ منے پہنچ سکتا ہے کبھی سب کچھ لب بھی جائے تو بندہ بھی نہ فرمان ہوئے اس نے تو کوئی نہیں لاب سکتا دوستو عزیز ساتھیو یاد رکھو حکم ہی چی فیض ہے کسی نے حکم آ جائے کوئی اپنی ایسی پریشانی بیماری جاؤ چلے جاؤ بات ٹھیک چلے جاؤ اے نہیں کہ پکے ہی چلے جاؤ مڑ کے آؤ ہی نہ ایسے نہ جاؤ پکے ہی مطلب مڑ کے آندہ نہ ہی نہ لو اس وقت اس پریشانی دے وچ چلے جاؤ پھر اپنی روٹین دوبارہ آؤ جدو حکم ہوئے آندے رہو اس وقت جس بندے نے حکم منیا بس وہ کامیاب ہو گیا میں اپنی زندگی دی داستان اتنا ٹائم نہیں ملتا بیان کرا میں نے مرشد نے حکم دیتا سی بیٹا بیٹھ جاؤ بس اللہ اللہ کرو 35 سال ہو گئے گزر گئے بس مرشد حکم تے بیٹھے دیکھو کتنیاں رونقاں لگ گئیاں کتنیاں بارہ اسی یہ نہیں کہ ساڑی عمر کام ہے یا انہاں سا کچھ پڑھنا ہے یا کسی عہدے تے جانا ہے یا سانو کے بنسی کس طرح ساڑا نظام نہیں مرشد حکم دیتا پتہ سی کہ بس انہوں حکم ہو ایک اور واقعہ تھوڑے ذہن چلے آئیے جتھو سارے نبیاں نو فیض حاصل ہویا حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تو بعد آپ نو ابو ابراہیم بھی کیا گیا کہ اے سارے نبیاں دے باپ بھی ٹھہرائے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اولاد تو رسول پاک تشریف لائے
حضرت اسحاق کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام دی اولاد جو سارے نبی آئے، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، یعقوب، یوسف علیہ السلام، سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حکم ہویا، رب تعالیٰ حکم فرمایا کہ جاؤ جتھے کعبہ شریف بنیا اتھے اپنی بیویاں چھوڑو۔ اے نہیں پوچھا ہے اللہ اس جنگل بیابان پتھر اس وقت کچھ بھی نہیں سی، اتھے میری بیوی کے کرسی، بس حکم ہویا بیوی صاحب نو کیا تیار ہو وہ چلنا ہے سفر تے، اس مقام تے پہنچے جتھے زمزم کیا اتھے ٹھہرو۔ اس وقت جناب اسماعیل کی ولادت بھی ہونے والی سی، کتنا مشکل ٹائم ہوندہ ہے، دیکھو کول کوئی بندہ نہیں، بشر نہیں، کتنی پریشانی دا ٹائم۔ بیوی صاحب انہوں کیا کہ اتھے ٹھہر جاؤ، کوئی کھجوراں سن پانی سی تھوڑا جاؤ دے دیتا، انہاں پوچھا سر انہوں کہتے سپورٹ کر کے جا رہے اس طرح آ جائیں، اس لئے اتھے بیڑیے تے بگیار تے جانور بھی سن، ہرن بھی ہوندے سن، درندے بھی ہوندے سن، دور تک جنگل سن۔ انہاں کیا کسی اللہ دے سپورٹ کر کے جا، پھر ایسی ماں جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں بننا سی، اس کے اگر اللہ دے سپورٹ کر کے جا رہے ہو پھر سانو کچھ بھی نہیں ہونا۔ اے ابراہیم علیہ السلام تسی نہ پریشان ہونا، اگر اللہ دا حکم ہے چلے جاؤ بس، ہون کچھ بھی نہیں ہوندہ سانو۔ دیکھو اے ابراہیم علیہ السلام نو حکم ہویا، اپنی زوجہ نو تھے چھوڑیا، آج کعبہ تعمیر ہویا، سب معجزات ابراہیم علیہ السلام دے ظاہر ہوئے تھے، ایک ایسی حکم سی۔ اگر یہ حکم کوئی دلیل پیش کر دیں جناب ابراہیم اللہ دے سامنے، پھر سب معاملات ہو سکتے سن۔ ایسی شان اللہ نے عطا فرمائی کہ سارے نبی ابراہیم علیہ السلام دی نسل جتنے آندے رہے وہ نبی آندے رہے سارے۔ تو جناب ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام دی اولاد نوح علیہ السلام دے 3 بیٹے یا کئی بیٹیاں دی اولاد نسل ہوئی، لیکن ایک بیٹے دی اولاد وچوں جڑی پاک اور پاکیزہ جسماں دے نال حضرت ابراہیم دا او دی اولاد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سن۔ باقیاں دی جڑی اولاد ہوئی ہے جڑا باہر دے مکہ یورپ اگے پیچھے دنیا دیکھ لو، کفار دیکھ لو، اے سارے ابراہیم علیہ السلام دی اولاد نہیں ہوئے، عرباں دے بھی زیادہ ہوئے۔ اے بھی ایک حکم سی کہ حکم ہو گیا تو چلو حکم منیا، اللہ تعالیٰ نے کی مرتبہ کے مقام عطا فرمایا۔ اسی طرح رسول پاک نو حکم ہویا پہاڑی تے کھڑے ہو جاؤ اعلان نبوت کر جو، یہ بھی حکم سی۔ تو اللہ تعالیٰ نو اپنا حکم اتنا پسند ہے، اتنا حکم کہ جس نے حکم منیا بس او دی ازمائش ہوگی۔ تو انسان نو اشرف المخلوق بنا کے سب تو زیادہ فضیلت دے کے کعبے دی سمت کیا چک دے رہو، تاکہ اس چکنے دے نہ تھوڑے عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاسی۔ کہنے منہ میرا خانہ کعبہ شریف دی طرف، اس وقت کے کہندے اللہ اکبر، ان کعبہ شریف دی طرف تھوڑا منہ اسان لے گئے ہیں، انشاءاللہ اگلی باری یہ جڑا اللہ اکبر کہندے اس جو تے وضاحت کریں گے کیوں کہندے کی وجہ ہوئی ہے، سمجھ لو۔ پہلے تے بنیاد سی دسیا نماز کتھوں چلی، کس طرح آئی، کہ دے ٹائم سن، کی رکعتاں سن، کس طرح ہون اگے جڑا ہے کعبہ شریف سمت تھوڑا منہ ہو چکا ہے، ان طریقہ سمجھایا جیسے تھانوں کہ اللہ اکبر کیوں کیا جانا ہے۔ اس واسطے تھوڑا جا اشارہ ادھا دے دے کہ نماز جس واسطے سدھی ہوندی ہے، بندہ کہندا اللہ اکبر کرنا تک بھی ہاتھ لاندہ ہے۔ اے کوئی تھوڑے کلو غلطی گناہ ہو جائے کہ کر دے ہو، کرنا نو ہاتھ لاندے ہو توبہ۔ بندہ اللہ دے سامنے حاضر ہو، اللہ دے پھر کرنا نو ہاتھ لاندہ ہے، اللہ میں توبہ کر دا ہوں، آجی ہیں لاندہ ہے بندہ ہاتھ یا نہیں لاندہ ہے۔ اللہ اکبر کیوں کیا جاندہ ہے کہ بار بار میں اپنے خطاب اچارت کردہ رہے ہیں کہ نماز واسطے جس وقت بندہ کھڑا ہوندہ ہے تو اس طرح ہوندہ ہے کہ سامنے اللہ تعالیٰ موجود ہے، دیکھ رہے ہیں۔
अगर वो कुवत तो ताकत नहीं रखता, ये जरूर यकीन रखे कि मैनू अल्लाह देख रहा है। जिस सामने अल्लाह दे बंदा पेश हो जाता है, नापाक होंदा है या पाक होंदा है, नहा धो के पाक साफ हो के वजू करके आके सामने खड़ा होंदा है काबे की तरफ, तो उस अल्लाह सामने जिसला होंदा है तो बंदा बेख्तियार कहना अल्लाह अकबर, अल्लाह सब तू सब तू बड़ा है, सब तू बड़ा है, सब तू बड़ा है। समझ लो बेख्तियार बंदा अपनी आजी वास्ते कन्ना नू हथ लांदा है, हथ धोए करके कहना मैं आजिज़ मस्कीन, मैं कुछ नहीं, तू सब तू बड़ा है। इस वास्ते आइंदा इंशाअल्लाह अज दा जरा मौजू है वो ये है कि काबे दी सिमत क्यों समझ इधर मुंह कर दो समझाए। दूसरा है हुक्म नू ज़हन नशीन कर लो। बड़े बड़े मुरीद, बड़े बड़े खुलफा, उन्होंने जैसा कोई हुक्म होए तो फौरन वो अपनी कोई अगे आए दलीलां शुरू कर देंगे। एक बार समझाईदा 2-3 दफा, अच्छा जो मर्जी है करो, जिस भांडा उल्टा मूँह पाट आते फिर नठे आते, सरकार है कि वो हुक्म दूली कर दे। बस हुक्म हो जाए उस उत्ते चल पवो इंशाअल्लाह, फिर तवक्कल अल्लाह ते मुर्शिद दी नज़र नाल बंदा कामयाब ही कामयाब। कई आ जाते सरकार बाहर जाना फलाना, बड़ा समझाईदा फ्रॉड करसी, नहीं जी रिश्तेदार है, रिश्तेदार है फ्रॉड। जी हाँ सब कुछ ज़ाया कर देंगे फिर आ जाए हूँ जी सब कुछ ज़ाया हो गया क्योंकि समझाया सी पहले। तो मुर्शिद बार बार आजमाना भी नहीं चाहिए, ये भी दसा बार बार आजमाना जरा भी शैताना का काम है। एक दफा बस हो गई है कोई आजमाइश, अगर कोई फायदा मिल गया तो हुण बार बार हर काम आजमाते, ए काम मेरा नहीं जी मुर्शिद कामल नहीं, ए काम नहीं होया बाजी मैनू लभा नहीं जी मुर्शिद हुण मेरे फकीर ही नहीं। एक दफा जे आ गया कोई बंदे मौजा करामत देख ली, बार बार हुण हर हफ्ते कोई ना कोई मौजा देखता रहे मुर्शिद का और कोई काम नहीं, इसे वास्ते ही लगा रहे मौजे दिखाता रहे जिस तू अपनी अकल समझ नहीं मैं है कि इंसान इनू अपनी समझ नहीं कि मैं के है समझ किसे नू। इस वास्ते इंसान आजिज़ है। कोई फकीर सी नईम साहब इधर कोई फकीर सी, उसको कोई शख्स चला गया, उन्हें क्या मैनू फकीरी दियो, उन्हें क्या पहले अंदर साफ कर, तन मन साफ कर। वो गया नहा धो के आ गया, कपड़े साफ सुथरे पा के आ गया, तेल कंगी पट्टी हजूर मैं साफ सुथरा होया, बह जा साफ सुथरा हो गया, जा फिर कोई गंदी जी चीज ढूंढ लिया जाके, तू तो साफ हो गए, कोई गंदी नापाक पलीत जी चीज है वो ढूंढ के लिया तू, ताकि सान पता लगे तू तो पाक साफ है, दुनिया गंदी चीज भी है कोई। वो गया बाहर, बिल्ली मरी पई, उन्होंने चुक्का लगा के गलदी पी, गंदी है बू आ रही, अगे गया चूहा, उसके नहीं चूहा ज्यादा निजस है, उन्होंने हाथ ला लगा, अगे गया तो कोई और जानवर पिया, वो गंदी चीज तलाश करेगा, ज्यादा तो ज्यादा गंदी चीज जी है उसको मैं ढूंढ के लियावां ते ओ लिया के पेश करा। तकदा रहा तक अगे गया, जंगल दे एक इंसान दा जिहड़ा पाखाना हुंदा है वो कोई हफ्ता 15 दिन दा पिया, गंदा सुक्या, उसके सब तो गंदा ही है, उस हाथ लाया चुका लगा, उसके हूँ मैं हाथ ना लावी, तू मैनू ना पाक समझदा है, मैं हलवाई की दुकान ही सजिया सा, मोती चूर लड्डू सा, बर्फी बनी सी, ऐ इंसान तू खादा ते मेरा ये हाल होया, तेरे अंदरों गुजरिया ते मैं नापाक होया, पता लगा कि नापाक तू है। दुनिया की हर मशीनरी के अंदर पाओ, फ्रूट पाओ, किसे मिल्क शेक बन रहा, किसे जूस बन रहा, किसे के बन रहा, किसे के बन रहा, तो इंसान की एक मशीनरी ऐसी अंदर खुशबू और अतरियात वाली चीज़ां पाओ तो बाहर निकलियां, भट्ठी चो निकलियां, पता नहीं के बन जाता, तो तू समझ नापाक, तू अंदर पाक करना, अपनी मशीन दुरुस्त कर। आई समझ? इस वास्ते हर मशीन पाक, जिस मशीन दे कोई पाओ खान पीने वाली चीज़ां, मिठाइयां बना रही, जूस बना रही, सब कुछ बना रही,
ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਤੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਤੇ ਹੋ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫ ਕਰ। ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਸਾਫ, ਤਨ ਮਨ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਖਾਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਜਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਾਜਤ ਵਲੀਆਂ और नबियां ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀ तो ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਰਗਜ਼ੀਦੇ और पाक ਬੰਦੇ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਜਤ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਵੀ ਨਾ ਪਾਕ ਤੇ ਬਾਤਨੀ ਵੀ ਨਾ ਪਾਕ। इस वक्त पता लगा कि सब तो ज्यादा जो निजत और नापाक चीज़ है वो इंसान के अपना अंदर ही है। इस वक्त कहते अंदर साफ कर। हूँ अंदर ये नहीं कि कोई जुलाबा वाली दवाई लैके अंदर की सफाई शुरू करके कोई बीमारी बन जाए, नहीं, अपनी नीयत साफ कर, अपने इरादे सही कर। जिसकी नीयत इरादे सही हो गए वो पाक हो गया। इस वक्त वो नहा धो के साफ सुथरे कपड़े ला के टुर गया जी मैं फकीरी दे। उन्हें कपड़ियां विच फकीरी नहीं रखी। फकीरी जिन्होंने लभदी उन्होंने कि 6 महीने कपड़े ना बदलन तां भी फकीरी उन्होंने कोल आउंदी है। इस वक्त अल्लाह ताला ने क्या तौबा करो, सीधा अल्लाह नू देखो, अपना तन मन साफ करो, अल्लाह के झुक जाओ। ते फकीरियां ये दरवेशियां ये हुक्म ही चैन, बस जिस हुक्म मनिया बस। अगर हुक्म नहीं मनिया ते अंदर भी ना पाक। इंसान है ना बंदा मुर्शद पकड़ लिता तो इमाम ओदा मुर्शद हो गया, ना पकड़िया तो इसे बंदे दा इमाम कौन है? शैतान है। बंदा ही है, दो बंदे ने, एक शैतान दे राह ते चढ़िया, एक खुदा दे रस्ते ते चढ़िया। जो शैतान दे रस्ते ते अगे मैं बयान कर चुका, शैतान और जिन्हें रसूल पाक नूं नहीं मनिया, काबे दा मुंह नहीं कीता, वो कौन होए? वो भी शैतान होए। फिर जो अल्लाह दे रस्ते ते चले वो लोग कौन हो गए? अल्लाह दे महबूब हो। बंदे ही हैं, वही खांदे, वही पींदे, वही उन्हां दी हाजत, वही कज़ा, वही उन्हां दे मामलात जिंदगी दे। एक दे मामलात हर जिहड़े अल्लाह नूं अदावां पसंद आ रही, एक दियां जिहड़ियां नूं ना पसंद हो रही। इस वक्त इन्हां कपड़ियां इन्हां नहाने धोने दे विच कहते यार दी यारी दा देखते, ऐबां दा नहीं देखते। ये जरा अजकल बंदा करता है, इन्हां चीज़ां फकीरी नहीं रखी। फकीरी तो वह है जिसको अल्लाह अता कर दे। अल्लाह नूं ते गल्लां पसंद आंदियां नाशिकां दियां। मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे सन एक जगह तो एक बैठा वो अल्लाह नाल इश्क नाल गुफ्तगू कर रहा। अल्लाह दा अल्लाह मेरे कोल तेरी अखां सुरमा पावां, तेरी दाढ़ी कंघी तेल लावां। जो इंसान नाल गुफ्तगू वो रब तक। मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से होए, क्यों? अल्लाह एक नूर नला नूर ओ जात लाई है, तू ये गल्लां कर रहा है, तू शिरक और बिदअत कर रहा है। वो परेशान होए, चुप कर गया। अल्लाह ताला को गए कलाम करने वास्ते। अल्लाह ताला फरमाया मूसा जाओ नुको, जो तू कहंदा है कही जा, मैं तेरियां अदावां तेरियां गल्लां मैनू चंगियां लगदियां। इस वास्ते जेड़ा इत्थे आवे ओ अपनियां अदावां अपनी गुफ्तगू इश्क दे नाल करे तो अल्लाह तक भी, तो मुर्शद तक भी पहुंचदी है। जे हुण बनावटी गल्लां करदा जे झूठ बोलदा रहे तो उहदा क्या फायदा? बाद लोग आंदे हैं, असीं कहंदे कोई बात करो जनाब, कोई गुफ्तगू करो, कहंदे या नहीं कहंदे? अगू कहंदे इतने बड़े बुजुर्गां कोल आया, हजूर तुसीं दिल दी जाणदे हो, तुसीं दसो। वो सानूं उलझन विच पा दिंदे हैं। असीं कहंदे तुसीं कोई गुफ्तगू करो, एदी हिकमत मकसद समझ आए। कोई बुजुर्ग सन, उन्हां कोल कोई बंदा आया बहुत अरसे बाद, कहने कित्थों आए हो? कहन लगा हिस्से जहानी च भुल गए, कित्थों आए हो? तो अगले जहानी के याद रखो। उन्हें कहा बदतमीज, असा तेनू इस वास्ते पूछा कित्थों आए हो, तेनू याद करा रहे सन, बड़ी मुद्दत बाद आया है। तेरा ये ना, तेरे प्यो दा ना, तेरे दादे दा सारा जानते हैं। सिर्फ सवाल इस वास्ते किया कि तेनू असी नदावत दिला रहे सन कि तू गाफल हो गए। तेरी गफलत तू असी वो जुमला बयान किया कि तेनू शर्म आ जाए, तू समझ जाए कि तेरी गफलत तो जिस वक्त असी सवाल करते हैं हाँ जी कित्थों आए हो, कोई गल बात करो, इतना आशिक मरीद होता, कहते कोई मसला मसाइल दसो।
ਉਹਦੇ ਹਕਮਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹ, ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਹੈ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਮਾਸੂਮ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੋਏ, ਦੋਤਾ ਹੋਏ, ਬੇਟਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਪੋਤਾ ਹੈ, ਦੋਤਾ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? फिर भी कहते हो बेटा बात करो, अबू को अम्मी को कहते हो या नहीं? बिस्मिल्लाह पढ़ो, कलमा पढ़ो, वो जिस पढ़ दे दिल खुश होता है या नहीं होता? ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਹਿਣੇ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਰੀਦ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਬਾਤ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਈ ਸਮਝ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਨਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਸਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਾਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੱਸੋ, ਬੱਚਾ ਹੱਸੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁੱਕਦੇ, ਲਾਡ ਕਰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਮਰੀਦ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹਕਮਤ ਹੈ ਇਸ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੋ। इस वक्त इंसान तो बहुत अगे बयान किया हो गया, जंगल ही कुछ गंदगी उठा लगा उसने, हाँ मैं ना हथ लाई, मैं बड़ी खूबसूरत हलवाई की दुकान ही सा, तू मैनू इतना गंदा कर दिता। एक बुजुर्ग सन, वो किसी जगह रहिंदे सन ते नीचे एक कोई मुलाजम सरकारी रहिंदा सी ते वो ऊपर रहिंदे सन कमरे च हिंदुस्तान दे अंदर। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਾਮ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਠੱਕਾ ਠੱਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਬੂਆ ਖੜਕਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਧਰ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਐਸਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਫੈਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਬੋਰਡ ਕੁਝ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਗਰਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋ, ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬੰਦ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦੋ ਰਫਤ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਕ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਏ ਆਏ, आखिर एक दफा छुट्टियां बंद हुई, कोई 6 महीने बाद छुट्टी मिली ना, तो ये अपने घर की सफाई करे लगा, तो कपड़े शपड़े धोते, उन्होंने ख्याल आया पता फिर छुट्टी मिलसी या ना मिलसी। ये बड़ी एक मुस्तनद किताब के अंदर है वाकया दर्ज। फिर छुट्टी मिलसी या ना मिलसी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं छुट्टी मिलेगी या ना मिले, ये जेडे कपड़े पाए भी क्यों ना धो लवां, पर उस कोल हुण कपड़े को नहीं सन, उस दौर ही नायाब कपड़े होंदे सन। उसनूं ख्याल आया बुजुर्ग ते फोत हो गए, चलो चलते हैं उत्ते उन्हां दे कोई सूट छूट पा लैंदे आ, पा के भी धो लैंदे आ, बाद उत्थे ही रखते सन। उत्थे गया तक्या एक कुर्ता जा पिया, उन्हां दा तहमत कुर्ता जो भी सी, आके उसने पहन लिता, पहनिया, धो लगा, जरा वो कुर्ता पाया, उस दिल की दुनिया ही बदल गई। जिस तरह वो कुर्ता पाया, बाद जी फिर वो कुर्ता लाने का उन्होंने टाइम ही नहीं मिला, उत्ते बह गया, जाके उस उजरे च एकदम दरवाजा खोलिया, लोग आना शुरू हो गए, दम दरू सिलसिला जारी हो गया। जिस तरह वो सामने तके तो मक्के तक उस हर चीज नजर आ जाए, मदीना पाक तक, बड़ा खुश लगा दुनिया। 6 महीने से तरह सिलसिला चलता रहा। 6 महीने बाद रात सुता ते सुबह उठा तो अचानक फिर वो मुलाजम का मुलाजम ही, वो सब कुछ जायल हो गया, खत्म हो गया। बड़ा परेशान, जगह जगह दौड़िया, कोई जगह ना उसको ठिकाना मिले। आखिर शाह अब्दुल अजीज साहब को गया, मुहद्दिस देहलवी, अर्ज की हजूर है वाकया होया, मैं तो पागल हो गया, मैनू मंजर। उन्हें कहा तू पागल जरूर हो गए,
تیرا اندر گندا سی، ناپاک سی، دنیا دار سے، او فقیر سن، انہاں عبادت ریاضت او خود کرتا لواندے اور گل سی، تو اپنی مرضی نہ لایا تو او فیض کمال تیرے اندر داخل ہو گیا، لیکن اگیوں تو محنت نہیں کیتی، وہ آستے آستے ختم ہو گیا۔ اگر تو محنت کردا قیامت تک نہ جاندا ہے رہندا، اس واسطے وہ تو محنت نہیں کیتی سی، اگر وہ مرشد حکم دے دینا لوا دینا اللہ اللہ کردا رہنا قیامت تک چلدا رہے۔ انہاں مثال ایک پیش کیتی، ایک تندور ہے وہ گرم ہے، گرم ہے، گرم تندور ہے، تھوڑا تھوڑا گیس چلائی رکھو، تنکے لائی رکھو، کچھ نہ تو وہ گرم ہی رہندا ہے پھر۔ اس وجہ تندور گرم سی، تو اور بھی اس نے چیز پائی نہیں کہ وہ گرم رہے، یہ ہون ہو گیا ٹھنڈا۔ اس وقت وہی سب کچھ تینوں دے سکتے ہو، ساڈے کول بھی کچھ نہیں لبنا، جا اللہ اللہ کرتے نماز روزہ کر سیدھا رستہ چل۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وہ ملازم وہ صاف ستھرے بنا سوار کے کپڑے وردی بھی لاندا سی، انہوں نظر نہیں آیا تو فقیر دا میلا کرتا اس پا لیتا تے اس دی اکھاں دیاں دل قلب روشن ہو گیا۔ تے مرشد جنوں لوا دوے بس او دا اندر باہر روشن ہے، وہ پھر ناپاک نہیں رہندا، وہ خدا دا محبوب بندہ بن جاندا ہے۔ تے مرشد نہ لوائے تے پھر جو مرضی کردا رہے، کنگھی پٹی جو کچھ سامنے کر کے سامنے مخلوق دے اندر کچھ حاصل نہیں کسے نوں۔ تو آج دا جا پیغام ہے وہی ہے کہ مرشد دا حکم جڑا ہے اس نوں ہمیشہ بس ذہن وچ رکھیا کو کہ کوئی حکم عدولی نہ ہو جائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نو دیکھو چھڑکاں حکم تو پیاں، تے جے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ محبوب الہی سن، انہاں کے کیتا صبر کیتا، برداشت کیتیاں۔ جے کوئی لڑ پہلے بابے اسحاق نو، بدر الدین اسحاق نو اگر دو چار لا جاندے کوئی لبنا سی نہیں، انہاں نے سمجھ گئے، بس اس حکم تو رات انہاں دے تے انکشاف ہو گیا۔ اس انکشاف ہوتے انہاں نے کیا کہ جو کچھ ہے مرشد دا حکم ہی ہے نظام الدین۔ حالانکہ چڑک سے نہیں بڑی مشکل، دلی تو چل کے آئے سن، بولے نہیں موچو۔ اس واسطے میاں محمد صاحب فرماندے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے مرشد دے تے دل دا پیت نہ کھولی، تے جیڑا مرشد کلمہ پڑھاوے اوہی تسبیح اوہی کلمہ رولی۔ مقصد ہے کہ مرشد کے تے سارے پیت بیان کرنے پہندے، دا مقصد ہے کہ مرشد کے شکوہ نہ کریں، پھر شکایت نہ کریں، گلہ شکوہ نہ کریں۔ اسی طرح داتا صاحب فرماندے کوئی نورانی الجھن پیدا ہوندی سی تے آپ حضرت با یزید بستامی دے مزار اتے جاندے سن۔ خواجہ معین الدین چشتی جس طرح داتا صاحب دے مزار تے 40 دن آپ نے چلا کیتا۔ اسی طرح حضرت با یزید بستامی دے مزار اوپر کوئی پریشانی ہوندی سی داتا صاحب جاندے سن، اور با یزید بستامی نو جساں کوئی روحانی الجھن پیدا ہوندی سی امام جعفر صادق دی بارگاہ انہاں دے مزار ہی جاندے سن۔ تو ایک دفعہ داتا صاحب 3 مہینے حضرت با یزید بستامی دے مزار تے رہے، اپنی روحانی معاملات اصل 3 مہینے بعد جب واپس آئے رستے ٹھہرے تو آپ دے شان تے آپ دے مرتبے نو ہر کوئی جانا، رات ٹھہرے اٹھے جے خدمتگار اس جگہ دے رہن والے سن سرائے دے، اور راتی کیلے کھائے داتا صاحب چھڑکاں مارن مزاخاں کرن۔ داتا صاحب ماندے بڑا غصہ آیا، ایک دو دفعہ میں جوان بھی سا زور آور تھا، میں انہاں دو جوانوں ٹھوکدا ٹھوک لیکن میں برداشت کیتی، بس برداشت کیتی، میری ساری منزل مکمل ہوگی جڑی رہندی سی اس جگہ آ کے۔ اس وقت ان اللہ مع الصابرین، فقیر درویش دا ہی پیغام ہے کہ فقر دی نشانی دیکھنی ہے، 2 چیزیں ہو گیا مشہور، ذہن نشین رکھو۔ ایک ہر تکلیف تے صبر کرن گے، شکوہ نہیں کرن گے، صبر کرنا برداشت کرنا۔ دوسرا کسی دی بدخوئی نہیں کرن گے، کسی دی برائی جس کو بیٹھو وہ اگر دویاں دیاں بدخوئیاں برائیاں شروع کر دو تو سمجھ لو یہ ناقص ہے، جے کامل نہیں ہویا۔
پھر اس نو پریشانی کوئی تکلیف آئے صبر دا دامن نہیں چھوڑ دے بس اللہ تعالیٰ نو یہ پسند ہے آج دی جڑی گفتگو ہوئی سوں بالکل کافی سمجھ ان ٹائم بھی کافی ہو گیا تو انشاءاللہ آئندہ جمعے پھر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ہوتے آج حکم ہوتے ساری گفتگو ہوتی حکم کے چیز ہے حکم کے چیز ہے اللہ تعالیٰ سب استقامت